shrunk ko, ina. Kumare. Kumare, mga mami. Sobrang ganda na ito. Super quality color white. Di ko to na-flex. This one is nice. Medyo mabigat to. Color white. Formal dress in color white. May tali ito sa likod. Okay? May bulsa po. Hindi ko siya na-flex. Size medium to, 20. Pero pwede to size small. May tali naman. Okay. Code Puson. Mga mami, sakit ng pusong ko. Grabe. Puson, 50 pesos. Next, mga mami. Sunday ganap. Okay, favorite ng madla. May order to sa ibabaw. Okay, large to XL. Hood, light brown, adjustable strap. Puson, Ma'am Disham, yours na po. Sakit ng pusong ko bigla. Ba't ganun? Ma'am Disham. Light brown. Ang tagal ng light brown, girl. Ma'am Shirley, yours na. Tagal dumating nung code. Ba't ganun? Mami, pansin ba? This one is pink. Okay, yung buttons niya hindi gumagana. Design lang. Maganda yung ano nito, sleeves. Okay, sexy ka na agad dito. Sexy ka na agad. Medium 28, light pink. Medium 28, light pink, 50 pesos. Mga mami, mag-gown na kayo. This one, it's a gown. Pupunta sa universe. Medium size. Medium na gown. Good gown. 50 pesos. Sheret, sheret, sheret. Light pink. Ma'am Dijam, yours na. Down. Ang Evangeline Alvaro. Yours na po. Ay. Mga mami, this one, it's an events dress. Ang ganda nito, mga madam. Corset yung top niya. May bone ha. May bone. Yan siya. Ganda nito, parang terno. Basta maganda to. Mga mami. Very mamahalin. Okay, size small lang. Semi-med will do. Code. Corset. Code corset. 50 pesos. Uso yan ngayon, mga madam. Sa mga vlogger, hanapin nyo. Next, mga mami. Color brown smacking. Size small lang. Code brown. Code brown. 50 pesos. Sumakit po sungko. Corset. Ma'am Chi. Damo. Ma'am Chi. Yours na. Brown, Ma'am Ann. Seconds, yours na po.
Ay, mga mami, ang sexy naman ito. This one is cream and black. It's long. Okay, wala siyang bewang, mga mami. Sexy girl ka lang. Sexy girl. Medium size. Mga mami, stretch ito ah. Size medium code, sexy girl. Walang waist, mga madam. Next, mga mami, this one, ganap dress. Pwede to, cute. Fabric is chiffon. Ay, ang ganda na ito. Okay, ma-flowy-flowy ka sa earth. Flowy-flowy. Small semi-med lang to, mga mami. Small semi-med, hood black, 50 pesos. Sexy girl. Ma Melanie Millar. Yours na po. Next, mga mami. This one. Cotton stretch. Small med, mga mami. May shearing sa gilid. Mahaba to ah. Okay, good pink. 50 pesos. Cotton stretch siya. Pink, 50. Black. Ma'am Bijam, yours na po. Colored pink. Pink. Ma'am Ruth Monte, yours na po. Lumayo-layo ka na, girl. Okay, mga baby. Size ko lang to, mga madam. Garter yung top. Meron siyang strap. Okay, ito po ay sa balikat ni Kumare. Short dress lang siya. Sa tuhod ko lang. Size small, kuwad balikat. Size small, kuwad balikat. 50. Next, pang mayaman na tita. Pang rich tita, galing gold to. Okay, size large, 30-32, code mayaman. Straight dress lang, mga mama. Mayaman ka, 50 pesos. Next, mga madam, ito type ko to. Parang siyang doll dress. Very flowy siya, mga madam. As you can see, parang siyang malaki, pero to size small lang to. Ganyan siya. Size small, semi-med. Good. Pastel pink. Balikat, Ma'am Evangeline Alvaro.